नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो राज्यर समस्त चाषी और भाई भौणी मानक पई गोटे बहुत बड़ इंपोर्टाट अपडेट। तो गतकाली जो पीएम किसान 20तम इनस्टलमेंटर टंका आसिला से बहुत जन हिताधिकारी रहीगले जो मैंने पीएम किसान 20तम इनस्टलमेंटर टंका पाइले ना। विशेषकर जो मैंने सीएम किसान प्रथम थर टंका पाइथिले सेमानंकु पीएम किसान कौन भी टंका मिलला नहीं। तेणु आमर जो चाषी भाई भाई मैंने अपेक्षा करते जे से सीएम किसान प्रथम किस्तिर टंका जोटा कि 2000 टंका पाइथिले एवं तांकु जहाँकि चलित पीएम किसान 20तम इनस्टलमेंट टंका मिलबार थिला। कारण देखंतु पोर्टाल आपण मानकु क्लियरली कहा जाइतिला आंबा जोटा कि विभाग तरफ सूचना दी जाइतिला जे जो माने सीएम किसान पई आवेदन करिवे सेमानकर ऑटोमेटिक जहाँकि वेरिफिकेशन होई पीएम किसान ले शामिल करा जाउ। तेणु यही आशा नहीं बहुत सारा चाषी और भाई भाई मैंने अपेक्षा करते जे तांकु पीएम किसान चलित 20तम इनस्टलमेंट टंका मिलिबो। किंतु गतकाली जितेबाला टंका आसिला आपण मानक अकाउंट रे पीएम किसान टंका मिलला नहीं। तेणु आपण मानक मनरे जो कन्फ्यूजन टी रहिला जे कोन पई मिलला नहीं बा कोन कारणरू आपण माने पीएम किसान ले जोड़ी हेई पारले नहीं एटा निहाती आपण मानक मनरे डाउट थिबो। एवं गतकाली मु जाके ए विषय रे मध्ये अपडेट देइथिली किंतु आज जो अपडेट टी मु आपण मानक देवा पई जाउची जोटा कि समस्त चाषी भाई भौणी मानक निहाती टिके दुख पहुँचेब। कारण देखो सरकार तरफ जो नियम पूर्वर करा बर्तमान से नियमटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी अर्थात सीएम किसान ले जो माने हिताधिकारी रही से ऑटोमेटिक पीएम किसान ले सामिल करा जीवो नहीं। तो से पीएम किसान योजना पाइबापी हेले कौन करने पड़ो आसतु आज भिडियो रे से विषय संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदे। तो सर्वप्रथम मुझे आपण मानकु क्लियर करदेवाई चाहे जोटा कि आपण माने जानिथिबे जे हमर कृषि विभाग ओडिशा तरफ आपण मानकु नोटिफिकेशन आस्तिला जेतेबेले कालिया योजनार नाम परिवर्तन करा जाई सीएम किसान करागला एवं यार गोटे ऑफिशियल जोटा कि पोर्टाल मध्य आसिला जो थे आपण मानकु क्लियरली मेंशन करा जाईची। मु आपण मानकु मध्य देखौची जे आपण माने केवल सीएम किसान पोर्टाल ले आवेदन कले आपण मानकु सीएम किसान सहित पीएम किसान टंका मिलिबो जोटा कि ऑटोमेटिक प्रोसेस थिला एवं कहा जाइतिला जे आमे सीएम किसान ले आवेदन करिबा एवं पीएम किसान को आपण मानकु कन्वर्ट कर दिया जिवो। सेही आशा रे आपण माने जतेबेले पीएम किसान आवेदन करथुले आपण मानकर पीएम किसान टी रिजेक्ट हो जाउतिला आपनको सेठी मेंशन करा जाउतिला जे सीएम किसान पोर्टाल थ्रू रे आवेदन करंतु। तो जहाँ भी सही ताकू आखि आगे रखी तो नुआ आवेदन पीएम किसान ले कहीं कर नथिले तेणु समस्ते सीएम किसान ले आवेदन करथिले एवं सीएम किसान आवेदन कला परे समस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरिला एवं आपण माने सीएम किसान जोटा 2025 मसीहा अक्षय तृतीया 2000 टंका पाइले। तेणु जेहेतु आपणकर वेरिफिकेशन सरी जाइतिला आपण मानकर गोटे आशा थिला जे आपण मानकु सीएम किसान ऑटोमेटिक पीएम किसान को कन्वर्ट कर दिया जिवो। किंतु गतकाली जो टंका आसिला कौन भी जड़े भी हिताधिकारी जो मैंने भी नुआ करी सीएम किसान ले टंका पाइले से माने पीएम किसान को कन्वर्ट हो ना। किंतु आमर मुख्यमंत्री जोटा कि सूचना देइचंती 35 लाख चाषी को आम पीएम किसान रे जोड़ी आज से आर्थिक सहायता प्रदान कर आसुचु। निश्चित भाव में आगामी दिन में ये जो सैचुरेशन ड्राइव चली से क्षेत्र में जो चाषी भी वंचित थे आम ए सामिल करी आर्थिक सहायता प्रदान करिबारे आम सरकार केबे भी पछेबे नहीं। राज्य रे 50 लाख सीएम किसान हिताधिकारी मध्यरु राज्य सरकार 35 लाख हिताधिकारी को जहाँकि पीएम किसान टंका मिली बा सामिल होती सहित नुआ करी 6 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी पीएम किसान ले सामिल होती। किंतु आम पाखे जहाँ भी रिपोर्ट अच्छी और आपण मानकर बहुत सारा जो कमेंट रोचे सेठी आपण मानकु क्लियरली आपको 100% ग्यारंटी दे कहि जे आपण माने जदि सीएम किसान प्रथम थर इनस्टलमेंट पाइथिले आपण मानकु पीएम किसान वर्तमान मिलिबो नाही। यार कारण कौन रही सेटा आपण माने निजे शुणु जोटा कि आपण मानकर हेल्पलाइन नंबर को मु आपण मानकर कॉल कला परे तांकर उत्तर कौन थिला आपण माने शुणु। नमस्कार कृषि समृद्धि हेल्पलाइन का आपन को स्वागत। आपन चाष संबंधी प्रश्न जानि पारे कि? नमस्कार मैडम। आज्ञा कहंतु मैडम आज जो पीएम किसान टंकाटी आसिला आज्ञा तो आमको कौन पाई मिललानी आमे तो सीएम किसान टंका पाइथिलु तो पीएम किसान पाई अप्लाई करथिलु किंतु हमर गवर्नमेंट रो जो रूल अछि जे सीएम किसान अप्लाई कले ऑटोमेटिक पीएम किसान टंका आस जिवो किंतु आज कौन पाई हमर टंकाटा आसिलानी से डाटा मर्ज होई नै पीएम किसान ने वर्तमान जो सूचना आसी छी
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପିଏम କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ କୁ ଯାଇ। ହଁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ତ ସିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ତ ଅଲରେଡି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା କି ସିଏମ କିଷାନ ପିଏମ କିଷାନ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲରେ ମର୍ଜ ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଡାଟା ସବୁ ମର୍ଜ ହୋଇନାହିଁ ପିଏମ କିଷାନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସିଛି କି ପିଏମ କିଷାନରେ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମାନେ ପିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପିଏମ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ପିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ହଉନଥିଲା, ଆମେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଆମର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ସିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ଆପ୍ଲାଏ କର ପିଏମ କିଷାନ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୂଚନା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ସୂଚନା ଆପଣ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଯୋଉଟେ ନର୍ମାଲ ଚାଷୀ ସେ ଆମର କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଆମର ପିଏମ କିଷାନ ଟା ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ପୋର୍ଟାଲରେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଲେଖା ବି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଯେ ପିଏମ କିଷାନ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଏମ କିଷାନ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ଏବେ ମତେ କହିଲେ ଯେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପିଏମ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ। ତ ବହୁତ ଚାଷୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଆଜି ମାନେ ସୂଚନା ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦଉଛୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ହଁ ତ ସେଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଯୋଉ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବୁ? କିଛି ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଆଜି ପିଏମ କିଷାନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସିଛି କି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପିଏମ କିଷାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ସେଠି ତ ପିଏମ କିଷାନ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ଆଇଡି ଦରକାର ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କନଭର୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତ କୌଣସି ସୂଚନା ପବ୍ଲିକ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଆମର ରହିଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ, ସେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଥିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ବା କ୍ଲିଅରଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିବାର ଥିଲା। তবে প্রশ্ন উঠুଛି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ କେମିତି ପାଇବେ? ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍। ତ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣମାନେ ପୁଣି କହିବେ ମୋ ନାଁର ଜମି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟି ମାଣ୍ଡାଟୋରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଅଛି, ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନର ନୂଆ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା ବା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ।